Okay, kita tengok soalan ni. Okay, soalan model PSPM daripada College Matrikulas Perak. Okay, a lorry owner of a car rental company has a fleet of 6 similar lorries which he rents out of the customers on a daily basis. It is known that from past experience, the daily demand for the lorry has a Poisson distribution with mean 3.56. Okay, so dekat sini kita akan buat dekat sini, kita akan let, okay, XB the number of lorry rents out, sebab dia bercakap mengenai lori yang disewakan. Okay, so X adalah refer kepada number of lorries rents out. So kita akan proceed dengan distribution X Poisson with mean 3.56. Okay, soalan A dia kata calculate correct to 3 decimal places the probability that in any day at least 2 lorries are not rented out. Tadi X kita ini kita refer kepada rents out, tapi soalan tanya sekarang not rented out, yang tidak disewa. So kita untuk kes ini at least 2 lorries are not rented out. Okay, kita akan buat dekat sini. So not rented out tak boleh guna nilai X, so kita kena guna nilai huruf lain. Katakan Y. So at least 2 Y ni jadi refer kepada not rent out. Okay, so at least 2 lorries are not rent out, so Y is more than or equal to. Tapi distribution kita adalah X distribusi Poisson. So untuk kes ini kita akan tukar kepada X balik. Macam mana nak tukar kepada X? So ini sama juga dengan probability. Okay, nilai X kita, okay, sign mesti berubah, less than or equal. Dan nilai dekat sini, okay, bilangan asal kita ada lori berapa? 6. So 6 tolak 2, so akan jadi 4. Okay, so maksudnya kita nak cari sekarang probability X less than or equal to 4. Less than or equal to 4 ni, sebab ini mean kita 3.56 ni tak dalam table, so kena guna formula. Nak guna formula, so ini less than or equal to 4 maksudnya sama juga dengan probability X is equal to 0 plus probability X is equal to 1 plus probability X is equal to 2 plus probability X is equal to 3 and 4. Okay, so substitute into the formula. Okay, ingat tak apa formula dia? Okay, so use the formula when X is equal to 0, E power negative 3.56, okay, times 3.56 power 0 over 0 factorial. Okay, and then X equal to 1, maksudnya plus, okay, E power negative 3.56 times 3.56 power 1 over 1 factorial. Okay, plus with when X is equal to 2. Buatlah X equal to 2, apa formula dia? And then when X is equal to 3, apa formula dia? Okay, masukkan and plus with when X is equal to 4. So akan dapat jawapan dia nanti. Okay, okay, next kita tengok untuk number 3, A part 2, the demand is not fully met. Demand is not fully met. Okay, untuk kes ini maksudnya apa? Maksudnya permintaan lebih daripada pengeluaran. Lebih kurang macam itulah. Okey, maksudnya kita ada bilangan lori untuk disewa adalah 6 saja, tapi permintaan dia lebih. Okey, itu maksud dia. So untuk number 3A part 2, okay, so yang kita ada actually 6. Maksudnya dekat sini demand dia mesti more than 6. Okay, demand must be more than 6. Maksudnya ini sama juga dengan probability X more than or equal to 7.
Okay, demand mesti 7 dan ke atas. Okay, macam mana dapat more than or equal to 7? Ini maksudnya kita boleh ambil 1 sebab tak boleh guna table kan. Sebab min dia 3.56, so kena guna formula. So ini maksudnya kita akan ambil 1 minus probability x less than or equal to 4. Ini kita dah ada nilai ni tadi. Dah cari kat atas ni. Okay. Okay, apa nilai kita dapat kat sini tadi. And then kita nak start dengan 7. So kita kena minus juga dengan probability x is equal to 5. Dan juga minus juga dengan probability x is equal to 6. 7 tak payah minus lah sebab kita nak more than equal to 7. Okay, so use the formula. So ini kita akan dapat apa, 1 minus, okay, value ni apa tadi kita dapat, dekat sini, ambil letak dekat sini. Okay, and then minus probability x equal to 5 ni, kita guna formula. Okay, apa formula dia? E power negative 3.56 times 3.56 power 5 over 5 factorial. Okay, and then minus lagi dengan when x is equal to 6. Okay, when x equal to 6 maksudnya e power negative 3.56 times 3.56 power 6 over 6 factorial. So akan dapat answer dekat sini. Okay, untuk question B, dia kata find the probability that exactly one lorry not rented out in exactly 2 out of 4 days. Okay. Okay, so tadi kita dah define X ni adalah dia refer kepada number of lorries rents out and Y not rented. Okay, so kat sini dia kata find the probability that exactly one lorry is not rented. So not rented adalah Y. So dia akan jadi kat sini untuk part B probability Y equal to 1 sebab Y refer kepada not rented. Tapi kita punya min kita diberi dalam in terms of X. So dekat sini kita tukar balik kepada X, probability of X. So ini sama juga dengan probability X is equal to 5 sebab bilangan lori kita adalah 6. So 6 minus 1, nilai yang dekat sini akan dapat 5. So dekat sini kita masukkan balik. Okay, since min negative 3.56 tak ada dalam table, so kena guna formula. So ini akan jadi nak cari probability x equal to 5. So e power negative 3.56 times 3.56 power 5 over 5 factorial. Okay, so calculate dapat berapa. Okay, sepatutnya akan dapat dekat sini 0.136. Alright, tapi ini tak menjawab soalan lagi. Okay, yang ni adalah jawapan untuk probability that exactly one lorry is not rent out. Okay, yang ni yang kita cari adalah probability exactly one lorry not rent out. Okay, ini untuk not rent out. Yang kita nak cari actually adalah exactly to probability exactly to out of 4 days. Okay, so untuk kes ini kita kena define yang baru pula. Okay, kita define yang baru. Okay, let Z be the number of day exactly one lorry is not rented out. Okay, one lorry is not rented out. So untuk kes ni kalau kita baca balikkan, kita find the probability that exactly one lorry is not rented out in exactly 2 out of 4 days. Okay, 4 days ni dia dah refer nilai n. Maksudnya ini dah jadi distribution yang lain. Ini dah jadi Z distribute as binomial sebab dia ada nilai n. Binomial with n is 4 dan dia bercakap mengenai apa? Dia bercakap mengenai exactly one lorry not rented. Exactly one lorry not rented. Kita dapat nilai ini tadi. So nilai P adalah 0.136.
Kan kalau binomial selalu kita ada X distribute S binomial, ada nilai N and nilai P. P ni dia bercakap mengenai probability mengenai apa. Okay, so case ni dia bercakap mengenai exactly one lorry not rented. So ini exactly one lorry not rented, tadi kita dah cari dekat atas tadi 0.136. Yang kita nak cari, soalan suruh kita cari dekat sini actually adalah exactly 2. Okay, exactly 2. So actually dia akan jadi, therefore probability Z is equal to 2. Okay, dan ini adalah binomial, so Z equal to 2. Sebab ini nilai P ni mesti tak dalam table ni, nilai ni, so kena guna formula. So ini dia akan jadi apa? 4C2 okay, times 0.136 power 2 times 0.864 power 2. So akan dapat answer dia dekat sini. Okay, kalau ada yang tak faham lagi, nanti boleh personal saya explain lebih lanjut. Okay, itu je. Terima kasih.